একদিকে দিল্লির যন্তর মন্তরে চলছে ধর্ণা, দিল্লির যন্তর মন্তরে চলছে বিক্ষোভ কর্মসূচি, ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি চেয়ে। ঠিক তেমনি রাজ্যেও কিন্তু প্রায় প্রতিদিন চলছে বিক্ষোভ প্রদর্শন। এদিন দেখা গেল যে একেবারে রাজ্যের পড়ুয়াদের বিক্ষোভ কর্মসূচি অব্যাহত। আগরতলা সার্কিট হাউস সংলগ্ন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানিয়ে প্রতিদিন তারা এই জায়গায় সামিল হচ্ছে, অর্থাৎ সার্কিট হাউসের সামনে সামিল হয়ে হাতে পোস্টার প্লেকার্ড নিয়ে বিক্ষোভে নেমে পড়ছে। ঠিক তেমনি আজও কিন্তু তার ব্যতিক্রম হলো না। বৃষ্টির মধ্যেও দেখা গেল ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন। ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টুডেন্ট রাইট টু এডুকেশন, এই বিষয়টাকে সামনে রেখেই তারা দেখা গেছে আজ বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। কি বলছেন, কি উঠে আসছে শোনাবো। In current India, more than 20 students, more than 20 NEET aspirants, they took their life. They have been performed suicide. Why? Why? Because the failure of the government machineries. NTA, they had not performed their duty. अगर हम अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर हम अपना ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करेंगे, हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। हमारे ऊपर आज बोला जा रहा है कि हम सरकार के विरोध में हम नारा लगा रहे हैं। क्यों? हमारा कोई काम धंधा नहीं है। सरकार दिल्ली के जंतर मंतर में हमारा 20 भाई बहन जो शहीद हुए हैं, शहीद का दर्जा उनको मिलना चाहिए। वो जो शहीद हुए 20 बच्चे जो खुदकुशी किए हैं, उनके अगेंस्ट में, उनके सपोर्ट में हम यहाँ पे हैं। उनको सॉलिडारिटी जताने के लिए हम यहाँ पे हैं। और दिल्ली सरकार जो बर्बरता किया है स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज करके, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पे वो लोग हमला किए हैं। डेस्परेटली वो लोग देख के सबके ऊपर लाठीचार्ज। दैट वाज ए पीसफुल प्रोटेस्ट, बट गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू build their trust on themselves. That is why we are here. We are protesting all over India. और सबके लिए एक संदेश मेरा जारी है कि सब घर से बाहर निकलो। आज नहीं घर से बाहर निकलोगे तो कभी नहीं निकल पाओगे। अपना स्पाइन सीधा करो, निकलो घर से बाहर। 20 बच्चे अपना जान ले लिया, क्यों? क्योंकि नीट पेपर लीक हो गया। ये किसका जिम्मेदारी है? रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, किसी को अकाउंटेबिलिटी लेना होगा। আপনারা শুনলেন, অর্থাৎ তারা কিন্তু অভিযোগ করছেন যে এই নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র লিক হওয়ায় সেখানে 20 জন ছাত্রী তারা সেখানে সুইসাইড অ্যাটেম্প করেছে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ কেন হচ্ছে না সে দাবিতে যখন যন্তর মন্তরে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনরত, তখন সেখানে লাঠিচার্জ করা হচ্ছে। তাই প্রত্যেককে এগিয়ে আসা এবং প্রত্যেককে এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার তারা আহ্বান জানালেন। নিয়ে নিচ্ছি ছোট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।